पापा क्या करते हैं? तो ये से क्या काम रहेगा? पे बहुत टारगेट रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? मेरी क्वेश्चन कैसे मैनेज करेंगे? ड्राइवर का फाइनल पढ़ाई खत्म हो गया ना? या फिर तो सेल्स का काम है, चैट प्रोसेसिंग नहीं है और बोलो और कोई प्रोसेसिंग नहीं है, सेल्स प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? सेल्स टाइप का ही प्रोसेस होता है कि कस्टमर को कन्विंस करना रहता है कि वो, और यहाँ पे भी तो उसी टाइप का है। तो बैंकिंग चैनल में होगा, ब्रांच बैंक में होगा। सैलरी की क्वांटिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइमिंग रहेगा सुबह 9:30 बजे, शाम 7:30 बजे तक। কোথায় বাড়ি হচ্ছে? পটনা। কোয়ালিফিকেশন এক্সাম কবে? এক্সাম 6 কবে? তাও তো বাড়ি দেখতে আছে তুমি কেন জব করছো? সেটাই যদি জবে না ঢোকো না কী করে বুঝবে না। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু সেলসের কাজ, জানো তো সেলসের কাজ? হ্যাঁ, ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং ব্রাঞ্চে তোমাকে দেওয়া হবে তো এরকম ব্যারাকপুর টু দমদম, ওই লোকেশনই দেওয়া হবে। ডিউটি টাইম সকাল 9:30 থেকে সন্ধ্যে 7:30 ডিউটি টাইম। এখানে সেলস টার্গেট থাকবে, স্যালারি ফিক্স থাকবে, সেলস টার্গেট থাকবে, টার্গেট অ্যাচিভ করতে হবে, ঠিক আছে? এবার বলো তুমি করতে পারবে কাজটা? আবার কালকে আবার এরকম হবে না তো, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ আসবে। ঠিক আছে, তবে তুমি এসো, তোমার গ্রুপে অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া হবে, অ্যাড্রেস গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে, যে গ্রুপটা আছে না, ওই যে জব ড্রাইভ যে গ্রুপটা, ওই গ্রুপে অ্যাড্রেস দেওয়া হবে, ঠিক আছে? অল ডকুমেন্টস ক্যারি করবে, সব অল ডকুমেন্টস ক্যারি করবে, ঠিক আছে? কোথায় থাকো তুমি? লাস্ট কোথায় কাজ করেছো? কলেজে করছো, কী কাজ করো কলেজে? এতে মানুষগুলো সেলসে আসছে কেন? কি বুঝতে পারছি সেলসে? ব্যাংকিং তুমি তো কাজ করো অফিস স্টাফে, ব্যাক অফিসে, তো এখানে তো সেলস, এখানে থার্ড পার্টি রয়েছে। স্যালারি কত দিয়ে পাওয়া হবে? আচ্ছা, ব্যাংকিং ছুটি সব ছুটি পাওয়া যাবে, শুধু সানডে। পারবেন করতে? এসবিআই লাইফে রয়েছে, এসবিআই লাইফে কি ইন্স্যুরেন্স? এই বলেন আপনি অফিসের কাজ করেন আর তাহলে আপনি স্যালারি আমি পাবো।
অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমি সেটার কথা বলছি। অর্ণবের কথা আপনাদের কোনো কল অর্ণব ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। সিটটা থাকবে। থ্যাংক ইউ। কি নাম তোমার? कहाँ रहते हो? कोलकाता कहाँ? इससे पहले व्यक्ति के काम बोला है आपको? टू सेल ओके गुड। इन बैंक ब्रांच, इन SBI ब्रांच। तो हमको काल इंटरव्यू आने होगा फेस टू फेस मौलिक वजह सेटा पाओगे ना? ग्रुप में जो ग्रुप में है ग्रुप में मैसेज आएगा। ये फोन नंबर ठीक है ना? अच्छा क्वालिफिकेशन कहाँ काम करते हैं कुछ क्या काम बोला है आपको? टारगेट कितना रहेगा? काम कर पाओगे ना? सैलरी पूरा काम कल हम ग्रुप में आते हैं मौलिक वजह ग्रुप में दे देना